أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد الابتلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bertemu kembali dalam acara kita berbincang-bincang dengan para ulama. Dan insya Allah pada hari ini kita akan berbincang-bincang, dan bukan untuk pertama kalinya, dengan seorang syekh yang beliau merupakan murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau berasal dari negara Yordania, yaitu yang tidak asing lagi di antara kita, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Kaifa halukum Syekhna? كيف حالكم شيخنا؟ بخير، اهلا وسهلا. بخير بالله. في قناه فتوى تي في. ما شاء الله. تعبنا كلفنا عليك يا شيخ. لا ابدا، مرحبا، اهلا وسهلا. نعم شيخنا، جاء الينا الاسئله من المستمعين، فنرجو منكم التوجيه والنصائح. جزاكم الله خير. تفضل. نعم. السؤال الاول، يقول السائل: نحن نعيش في الزمن يتطور فيه كل أنواع وسائل الإعلامية تطورا سريعا، فما توجيهكم لنا لنواجه هذه التطورات وكي نتقي الله في السر والعلن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فالأمر كما قال الأخ السائل في تطور وسائل التواصل والاتصالات بأنواعها وسرعة تجدداتها، وهذا يقتضي منا أشياء. أما الشيء الأول فهو أنه لا بد لنا نحن المسلمين من متابعة هذه الأمور والوقوف عليها والحرص عليها وعدم إهمالها، وهذه كانت نصيحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لما أول ما ظهر الإنترنت. النقطة الثانية أن يتولى ذلك أهل العلم والأساتذة الأفاضل حتى يوجهوا الشباب والمبتدئين بما ينفع وما لا ينفع في هذا الباب المهم الجليل. النقطة الثالثة أن يكون ذلك في جزء من الوقت، لا أن يستغرق الوقت كله ولا أن يستوعب الزمان جميعه بحيث يضيع وقت المسلم وهو يتابع هذه الأمور بما تتضمنه من شبهات وشهوات هو يريد أن يقف ضدها فإذا به واقع تحتها. فهذا ما سنح بالبال من نقاط مهمة لا بد من التذكير بها والتنبيه عليها في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب. Bagaimana kabar Anda wahai Syekh? Apakah Anda dalam keadaan baik? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Mohon maaf bila kami terlalu sering merepotkan antum. Tidak sama sekali antum tidak merepotkan saya pribadi. Pertanyaan pertama, wahai Syekh, sang penanya menyampaikan bahwasannya kita hidup di zaman yang serba maju, terlebih perkembangan dan kemajuan media sosial dan juga media elektronik tentunya. Dan itu kemajuannya sangat pesat. Maka apa nasihat antum, apa arahan antum kepada kami agar kami bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di kala sendiri ataupun di tengah keramaian? Betul apa yang dikatakan oleh penanya tadi, bahwa kita hidup di masa yang mana perkembangan atau kemajuan media sosial elektronik sangat pesat. Dan hal-hal baru terus bermunculan, dan ini tentunya ada konsekuensinya. Konsekuensi pertama yang harus kita ketahui, kita menghadapi kemajuan ini, dan kita harus terus mengikuti perkembangan yang ada, dan bersungguh-sungguh dalam memanfaatkannya, dan tidak mengesampingkan atau mengabaikannya.
Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah berkata dan memberikan nasihatnya terkait hal ini, yaitu ketika internet muncul pertama kali, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mewasiatkan kepada para talibul ilm untuk bisa memaksimalkan manfaat yang ada di dalam internet. Konsekuensi kedua adalah para ahli ilmu dan para ustadz sebisa mungkin mengambil peran di dalamnya agar bisa memberikan nasihat, memberikan arahan bagi para pemuda dan pemula yang baru belajar agama. Dan menjelaskan mana yang bermanfaat dari media tadi dan mana yang tidak bermanfaat. Konsekuensi atau poin yang ketiga, bahwa pemanfaatan media tadi sesuai waktu yang proporsional. Artinya tidak malah menghabiskan seluruh waktunya. Yang mana seorang muslim terkadang malah menyia-nyiakan waktunya untuk mengikuti perkara tersebut. Yang seharusnya dia membantah atau menangkis syubhat yang ada di dalam internet atau syahwat yang ada di dalamnya. Ini malah justru dia terjatuh di dalam internet itu sendiri. Ini yang terbersit di dalam pikiran saya untuk saat ini dari beberapa poin yang telah saya sebutkan tadi. Semoga arahan dan nasihat ini bisa bermanfaat untuk antum semua. Nah, jazakumullah khair Syekhana. As-soal ba'dahu, mungkin ana ma'al mustami'in awal Syekh. Soal selanjutnya, para pemirsa sekalian, ada pertanyaan ini terkait tentang masalah hasad. Seorang ini ada bertanya, apakah setiap kita ini memiliki sifat hasad dan bagaimana kita menyembuhkan penyakit hasad ini yang ada dalam diri kita, terutama di hari-hari yang sulit saat ini. Nah, Syekhna, as-soal, kaifa nu'alij marad al-hasad fi qulubina wala siyama fi hadhihi al-ayyam as-sa'bah? Jazakumullah khairan. جوابا على هذا السؤال أقول: من آمن بالقدر الإيمان الحق فإنه يستطيع أن يدفع شر الحسد عن نفسه، سواء في أن يكون هو الحاسد الناظر لما تفضل الله به على غيره، أو أن يكون هو المحسود فيما نظر إليه غيره نظرة السوء ونظرة الحسد هذه. فالمؤمن بالقدر يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تنظر إلى الآخرين وما بأيديهم؟ النظرة السلبية طبعا لا مانع من النظرة الإيجابية، وهي الغبطة بأن تسأل الله أن يؤتيك ما آتاهم مع المحافظة على ما أكرم الله به هؤلاء وأولئك، لكن أن تكون النظرة سوداوية وسلبية هذا الذي لا يجوز. وأما أنظار الآخرين إليك فجاهد نفسك أن تقرأ المعوذات وآية الكرسي والفاتحة يوميا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وجاهد نفسك كذلك أن تقرأ سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. هذا هو الجواب، والله أعلم بالصواب. Barang siapa mengimani takdir dengan keimanan yang sebenarnya, maka dia pasti bisa menghilangkan buruknya sifat hasad yang ada di dalam dirinya. Baik karena dia hasad melihat orang lain yang mendapatkan anugerah ataupun karunia dari Allah, atau sebaliknya dia malah dihasadi orang lain yang tidak suka dengan apa yang dimilikinya dari karunia Allah tadi. Dan seorang muslim seharusnya meyakini benarnya sabda Rasulullah bahwa apa yang tidak akan menimpanya pasti Allah akan bebaskan dia darinya, sementara apapun yang akan dia dapatkan atau menimpa dirinya pasti tidak akan meleset darinya. Jika memang demikian, maka bagaimana mungkin kita melakukan hal yang seperti itu, yaitu melakukan sifat hasad, yaitu melihat orang lain dengan pandangan hasad. Adapun pandangan iri dalam artian positif, yang mana disebut dalam istilah Islam yaitu ghibtah, yaitu kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada rasa
atau keinginan agar yang orang lain miliki tersebut menjadi hilang. Justru kita malah berharap karunia yang didapatkan orang lain tadi tetap terjaga dan langgeng baginya. Adapun pandangan hasad tadi yang bernilai negatif, yaitu pandangan dengan tujuan buruk, yang ini tidak boleh dilakukan dalam ajaran Islam. Sementara itu, ketika kita dihasadi orang lain, maka teruslah berusaha dan berjuang dengan diantaranya membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, membaca ayat kursi, dan surat Al-Fatihah tentunya, sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dan juga terus berusaha dan mencoba untuk membaca surat Al-Baqarah. Karena Nabi SAW bersabda bahwa rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan mendekatinya. يا شيخ ولا سيما الحسد، يعني لو نقول يصح أن نقول الحرب بين التجار في هذه الأيام الصعبة كان حرب شديد ما شاء الله، وما نصيحتكم لهم؟ والله أنا أقول الحرب بين التجار قد لا يكون سببه الحسد فقط. أنا أعتقد أن أكثر أسباب ما يجري بين التجار في هذا الزمان هو الجشع والطمع والبخل وعدم حب الخير للغير. فمن كان عنده حسد فهو يضيف سوءا إلى هذه الأنواع المتعددة من السوء والبلاء والعياذ بالله تعالى. Adapun terkait sengketa antara pedagang yang semakin marak belakangan ini, itu tidak terlepas memang dari faktor hasad, tapi juga ada faktor lainnya, yaitu faktor ketamakan, rakus terhadap dunia, ambisiusnya para pedagang tadi, dan mereka sendiri, banyakkan mereka tidak menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Maka bila pedagang tadi memiliki sifat hasad juga, ini tentunya semakin berburuk bencana yang mereka miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, soal yang selanjutnya, pemirsa sekalian, rahiman wa rahimakumullah, adalah soal dari saudara kita Ahmad Yani. Beliau ini tinggalnya di Jawa Barat. Beliau bertanya, bagaimana kita bersikap tentang masalah perbedaan madhab. Apakah boleh bagi kita untuk belajar madhab, dan bagaimana hukum bertaklid kepada salah satu madhab buat orang-orang awam. Nah, Syekhna barakallahu fiik, soal yata'alaq bil fiqh. السائل يسأل هل يمكن أن تبين لنا بالاختصار حكم تعلم المذاهب وحكم تقليدها لعوام الناس؟ جزاكم الله خيرا. نعم. أما عموم حكم التقليد فنحن نجيزه ولا نمنعه، بخلاف ما هو شائع عنا وعن شيخنا أنه يمنع التقليد. وكم سمعت من شيخنا قوله أكثر من مرة: نحن لا نحرم التقليد ولكن نحرم اتخاذ المذهب دينا، أي أن تتعامل مع نصوص المذهب كما لو أنها قرآن كريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما من يتخذ المذهب وسيلة للتفقه والتدرب العلمي والتعود على أقوال الفقهاء والنظر في الأدلة والحجج والبراهين حتى يستوي على سوقه ويقوى ويقدر على الترجيح، المرحلة الثانية من مراحل العلم، فنعم ما هو. فمراحل العلم كما نبه ابن عبد البر والخطيب وغيرهما ثلاثة: الاجتهاد أعلاها، والتقليد أدناها، وبينهما مرحلة الاتباع. وأنا أعجب ممن ينفي مرحلة الاتباع فيقول إما مقلد أو مجتهد، وهذا عجب من القول. يعني هو يكون مقلدا اليوم فإذا به مجتهد غدا، هكذا on off كما يقال. يعني هذا ليس أمرا واقعيا ولا علميا ولا منطقيا ولا عقليا. لابد من التدرج الطبيعي في العلم، من مقلد إلى متبع إلى مجتهد. هذا هو الشيء المقبول ولا يقبل غيره. نقطة أخرى أن العامية لا مذهب له،
العامي مذهبه مذهب مفتيه، حيث يتيسر له أن يسأل من يثق بعلمه ودينه يفعل. أما أن يظن أنه عنده مذهب لا يعرف من المذهب الشافعي إلا مسألة القنوت في الفجر والجهر بالبسملة وما أشبه، هذا هو. وكذلك قل في الحنفي أو المالكي أو الحنبلي أو غير ذلك. فالعامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب مفتيه الذي يثق به ويطمئن له. وقد صحح بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي فتيا غير ثبت فإثمه على من أفتاه. والله تعالى أعلى وأعلم. Taklid secara umum hukumnya adalah boleh, dan kami tidak melarang yang namanya taklid. Terlebih belakangan berkembang ada desas-desus yang menyatakan bahwasanya Syekh Albani mengharamkan taklid. Tentunya ini tidak benar. Berapa banyak aku mendengarkan secara langsung beliau mengucapkan, aku tidak mengharamkan taklid. Syekh Albani mengatakan, aku tidak mengharamkan taklid. Tapi yang haram adalah menjadikan taklid madhab sebagai agama. Yang artinya para talibul ilm menempatkan pendapat para imam madhab seperti Al-Quran dan As-Sunnah, selevel dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan membangun hukum permasalahan dengannya seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Adapun menjadikan madhab sebagai perantara agar dia bisa menjadi faqih, paham permasalahan fikih, dan terlatih atau terbiasa dengan pendapat para imam madhab, memahami dalil yang mereka gunakan, sehingga dia mampu melakukan tarjih di antara pendapat yang ada, maka ini sungguh sebuah kenikmatan dan hal yang tentunya bernilai positif. Dan seorang yang menuntut ilmu itu memiliki tingkatan-tingkatan dalam thalabul ilminya ataupun menurut ilmunya. Ada 3 tingkatan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dan Al-Khatib dan yang selainnya. Tingkatan yang pertama dan yang paling tinggi yaitu adalah tingkatan ijtihad. Kemudian tingkatan yang paling rendah, paling bawah adalah taklid. Sementara di antara keduanya, di antara ijtihad dan taklid, ada yang namanya ittiba. Dan aku heran terhadap beberapa pihak yang menafikan atau meniadakan adanya ittiba tadi. Yaitu tingkatan yang kedua. Mereka mengklaim hanya ada 2 kemungkinan. Seseorang antara dia menjadi seorang mujtahid atau dia masih levelnya level muqallid. Dan bagaimana mungkin seorang hari ini misalnya dia muqallid, besok tiba-tiba menjadi mujtahid tanpa melalui tahapan yang kedua tadi. Ini tentunya tidak sesuai realita yang ada dan tidak ilmiah dan juga tidak masuk akal. Harus ada tahapan-tahapan yang dilalui seseorang dalam menuntut ilmu pada setiap tingkatannya. Mulai dari dia menjadi muqallid, baru kemudian naik level menjadi muttabi, dan setelahnya baru mencapai level mujtahid. Poin berikutnya, adapun orang awam, maka tidak memiliki madhab. Dia hanya sebatas mengikuti madhab orang yang memberikannya fatwa. Yang mana orang awam ketika diberikan kemudahan untuk bertanya kepada orang yang dia percayai, kemampuan ilmunya, kapasitas ilmunya, maka itu yang harus dia ikuti. Fatwa itu yang harus dia ikuti. Orang awam tidak memahami permasalahan madhab secara menyeluruh. Dia hanya sebatas misalnya memahami permasalahan wajibnya qunut subuh atau menjaharkan basmalah di dalam madhab Syafi'i. Demikian juga madhab-madhab lainnya seperti madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, madhab Maliki, dan juga madhab Hambali. Madhab orang awam, sekali lagi, sesuai apa yang dia dapatkan dari fatwa syekh ataupun ustadz yang memberikannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, Rasulullah bersabda, barang siapa mendapatkan suatu fatwa dan fatwa itu ternyata salah, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberinya fatwa. Wallahu ta'ala alam. جزاك الله خير. الشيخ بخلاف ذلك ما قولكم في من يجب تعلم أو تطبيق المذهب لكل إنسان حتى عالم والجاهل؟ أما الوجوب فالوجوب حكم شرعي، وبالتالي أي حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. قد يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا في المرحلة الأولى ممكن، ولذلك نحن لا نشدد في هذا الموضوع، مع أن الوجوب كما قلنا ونكرر يعني أمر
دقيق نوعا ما ويحتاج إلى دليل خاص به. أما هكذا التعميمات وأن نوجب على الأمة هذا الأمر. طب الأمة قبل الأئمة الأربعة رحمه الله كيف كانت؟ لو فتحنا هذا الباب، علماء أهل الحديث عبر التاريخ كله لم ينقطعوا، كانوا يستفيدون من الأئمة الأربعة وغيرهم، يرجحون ما يثبت لهم من الدليل. قد يوافقون الأربعة معا، قد يوافقون جمهورهم، قد يوافقون اثنين منهم، قد يوافقون واحدا، قد يخالفونهم جميعا. العبرة بالدليل. نعم، القائل أن العبرة بالدليل قد يخطئ قد يصيب، هذه قضية أخرى. نحن لا نشدد في هذا الموضوع. بحثنا العلمي كأي بحث يقوم به عالم أو شيخ فاضل هو عرضة للخطأ والصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. Wajib adalah sebuah hukum syariat. Kemudian hukum syariat tadi tidak akan dianggap kecuali memang ada dalilnya. Sebagian orang mengatakan, mereka mungkin mengatakan setiap perantara yang menjadikan suatu dihukumi wajib, maka perantara tersebut pun menjadi wajib. Ini mungkin berlaku dalam hal yang sifatnya masih dasar atau tingkatan yang paling dasar. Makanya kami tidak kaku ataupun keras dalam permasalahan ini. Kami ulangi sekali lagi bahwa hukum wajib adalah permasalahan yang detail dan rinci dan membutuhkan dalil yang khusus. Adapun memukul rata begitu saja dan mewajibkan bagi umat, maka tentunya tidak tepat. Lantas bagaimana dengan umat sebelum para imam madhab yang 4? Mereka bermadhab dengan madhab siapa? Para ulama ahli hadis pun demikian sepanjang sejarah mereka. Mereka memiliki madhab tersendiri, tidak pernah terputus madhab mereka. Terkadang madhab mereka ataupun pendapat mereka sesuai dengan salah satu madhab yang 4, atau bahkan sesuai dengan keempat-empatnya, atau menelisihi salah satu di antara madhab tersebut, atau menelisihi semuanya. Dan yang menjadi landasan atau patokan adalah, sekali lagi, adalah dalilnya. Karena ini adalah pembahasan yang ilmiah, sebagaimana para ulama juga memiliki pembahasan yang terkadang pendapat mereka ada yang ditolak, ada yang diterima. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khair Syekhna. Nah, kemudian soal selanjutnya, pemirsa sekalian, ada pertanyaan juga menyangkut tentang masalah manhaj ini. Ada yang bertanya, kami ini orang awam, bagaimana bisa kami membedakan antara dai-dai Ahlus Sunnah dengan dai-dai yang tidak boleh diambil ilmunya? Sedangkan para ulama senantiasa menasihati kita bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, maka berhati-hatilah dari mana kalian mengambil agama kalian atau ilmu kalian. Nah, soal ba'dahu Syekhna barakallahu fik. Sa'il yaqul, nahnu nurid an nutabbiq qaul al-ulama bi anna al-ilma nurun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lakin nahnu min awamin nas. فكيف نعرف الفرق بين دعاة أهل السنة ودعاة أهل البدع؟ جزاكم الله خيرا. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. ويقول العلماء: العامي مقلد في كل شيء إلا أنه مجتهد في شيء واحد وهو اختياره مفتيه، فهذا من فضل الله عليه إذا وفقه لأهل السنة وأهل العلم منهم حتى يكون بريئا من البدع والمحدثات والخرافات وما أنزل الله به من سلطان. وأما من وقع تحت أيدي هؤلاء الخرافيين أو المبتدعين وهو يظن أنه هو الدين، فنحن لا نحكم على الناس بآخرتهم، نحكم عليهم في واقعهم، نقول هذا مخطئ، هذا مصيب، هذه سنة، هذه بدعة. أما أن نقول هكذا بالعموم فلان ضال مضل، لا، أو فلان من أهل النار، لا، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. فالحقيقة أن العامي في خضم هذا الصراع الذي يراه أمامه في المساجد وفي التلفاز اليوم وفي وسائل التواصل الاجتماعي
لا أقول إلا أعانه الله أو أعانهم الله على ذلك. Imam Al-Auza'i pernah berkata, di antara kebahagiaan orang-orang non-Arab ataupun orang yang baru masuk Islam, mereka mendapatkan taufik ataupun hidayah untuk bisa bertemu dengan ulama Ahlussunnah. Para ulama mengatakan orang awam itu dihukumi sebagai muqallid dalam setiap hal, kecuali satu hal, yaitu dia harus menjadi mujtahid dalam penentuan siapa yang akan menjadi muftinya atau siapa yang akan dia jadikan rujukan dalam agamanya. Jika dia bertemu dengan mufti Ahlussunnah, maka itu karunia Allah baginya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Dengannya dia bisa terbebas dari bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Adapun mereka orang awam yang mendapatkan dai-dai yang kental dengan khurafat ataupun bid'ah, sementara dia meyakini itu sebagai kebenaran atau bagian dari agama Islam, maka kita tidak bisa memvonisnya terkait masa depannya di akhirat, apakah dia ke surga atau neraka. Kita hanya bisa menghukuminya sesuai dengan realita yang ada di dunia. Dia benar atau dia salah. Itu terkait perkara sunnah atau bid'ah. Adapun menghukuminya sebagai orang yang sesat dan menyesatkan, ataupun kita vonis dia masuk neraka misalnya, maka ini tentu tidak tepat. Seperti perkataan Imam At-Tahawi dalam kitabnya, kita tidak bisa memvonis ahli kiblat dalam permasalahan surga ataupun nerakanya. Tentu kita hanya bisa berharap kebaikan bagi orang tersebut yang melakukan suatu hal yang baik, sementara orang yang salah kita mintakan ampunan baginya. Adapun apa yang dialami oleh orang awam saat ini, mereka mendapatkan ajaran agama Islam yang salah, baik itu di masjid, di media sosial, kemudian dari banyak bentuk kesesatan yang mereka dapatkan. Kita hanya bisa mendoakan mereka agar Allah SWT memberikan bantuan dan pertolongan bagi mereka dan tentunya mendapatkan taufik darinya. Allahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Nah, kemudian soal selanjutnya, pemirsa sekalian, ini soal yang menarik juga ini. Ini pertanyaannya adalah terkait apa hukumnya pembuatan film tentang orang-orang soleh, seperti film tentang para sahabat dan lainnya, untuk faedah buat kita semua, kita mengambil pelajaran dari mereka. Naam, Syekhna barakallahu fiik, as-su'al yata'allaq bil aflam huna. Yaqulu as-sa'il ma hukmu sina'atil aflam wa musyahadatil aflam an siyar salafina as-salih kal musalsal an hayati sahabah wa amsalihha. Barakallahu fiik. والله يا أخي هذا مبني على مسألة التمثيل وجواز التمثيل، والتمثيل يعني أكثر علمائنا على منعه. لكن لو أنه جاء التمثيل بصورة تعليمية وليس بصورة يعني مسلسل وأحداث وأوضاع يعني هكذا متسلسلة، يعني لو أن أحدا تكلم مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن خلال أتى بشخص يتكلم عن سيرته وعرض كتبه وكذا مثلا، أو إنسان أراد أن يبين للناس كيف يحجون أو كيف يصلون بطريقة معينة، طبعا أهل هذا الفن هم أدرى بها وأدرى بطريقتها، لكن التمثيل الذي يكون فيه السيناريو والحوار والإخراج وما أشبه هذا أكثر علمائنا على منعه، وهو ما ينشرح إليه صدري والله تعالى أعلى وأعلم. Permasalahan ini dibangun di atas hukum bersandiwara atau seni peran, memerankan suatu peran. Adapun jika peran tersebut lebih kepada misalnya sisi ilmiahnya yang ditonjolkan, bukan sisi drama ataupun serialnya. Sebagai contohnya misalnya menjelaskan tentang biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau menjelaskan kitab-kitab apa saja yang beliau miliki, dengan menghadirkan seorang yang berperan meskipun bukan dalam bentuk wujudnya yang sungguhnya, atau misalnya memerankan seorang yang sedang melakukan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, maka tidak mengapa. Adapun seni peran dengan menggunakan skenario ataupun drama, maka mayoritas para ulama mengharamkannya. Dan pendapat ini juga yang lebih aku pilih dan lebih melegakan dadaku, wallahu ta'ala alam.
Nah, pemirsa sekalian, pertanyaan berikutnya ini juga masih berkaitan tentang masalah film, yaitu penanya ini berkata, Syekh, bagaimana nasihat antum tentang orang yang menonton film porno atau film-film yang tidak senonoh untuk ditonton. Nah, Syekhna, ما دمنا نتكلم عن الأفلام، السائل يقول: شيخ، ما نصيحتكم لمن يشاهد الأفلام الإباحية؟ جزاك خيرا. نصيحتنا أن يتقي الله في نفسه، وأن يعلم أن الله يراه ويسمعه، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على القطع من هذه الأمور، وأن يملأ وقته بالأعمال الصالحة من الذكر والطاعة والصلاة. هذا إن شاء الله يعني أسباب مهمة جدا، مع الدعاء والتضرع أن يصرف الله عنه هذا البلاء. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولهم أجمعين. Nasihat kami agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa Allah melihatnya, mengawasinya, mendengarnya. Maka dia harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, terus berusaha keras untuk meninggalkannya. Sebisa mungkin mengisi waktunya dengan berbanyak amalan-amalan soleh, seperti berzikir, melakukan ketaatan, salat. Tentunya disertai dengan doa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memalingkannya dari bencana ataupun cobaan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni antum semuanya. Wallahu taala alam. Nah, soal selanjutnya, pemirsa rahiman wa rahimakumullah. Nah, ini menarik soalnya tentang masalah berkuda. Nah, ini penanya ini bertanya, Syekh, apa menaiki atau belajar berkuda itu termasuk sunnah, dan apakah belajar berkuda bisa dikiaskan atau bisa disamakan dengan belajar mengendarai mobil atau motor di zaman sekarang? Nah, Syekhuna, as-su'al, hal ta'allum rukubil khail minas sunnah, wa hal yasihhu qiyas ta'allumiha bi ta'allumil marakib al-mawjudah al-an kas-sayyarah wad-dabbabah? أما الحض فقد جاء على الخيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. لكن الدراجات مثلا والسيارات وما أشبه، نحن نقول لا مانع من تعلمها والانتفاع بها، بل أقول هذا أمر حسن أن يتعلمها الشباب المسلم وأهل الدين والإيمان والإسلام. لكن أن نقيس الأمر فنقول سنة، هذا قياس بعيد، لأنه قد ثبت عندنا في بعض الأحاديث أن الناس في آخر الزمان سترجع إلى الخيول. أما كيف الله أعلم، لا ندري. نحن نؤمن بما وردنا من أحاديث كما جاءت، ولا ندخل عقولنا فيما لا قبل لها به، والله تعالى أعلى وأعلم. Adapun anjuran untuk berkuda itu terdapat dalam sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan pada ubun-ubun setiap kuda itu tertulis kebaikan hingga datangnya hari kiamat. Adapun kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, maka tidak mengapa untuk mempelajarinya atau belajar mengendarainya, memanfaatkannya. Bahkan ini perkara yang baik bila seorang muslim belajar mengendarainya. Adapun mengkiaskannya dengan mengendarai kuda, dan itu bagian dari sunnah, maka tentunya kias ini tidak tepat. Kalau disebutkan dalam sebuah hadis, nanti di akhir zaman kita akan kembali mengendarai kuda. Adapun hakikat atau bagaimananya kita tidak tahu, dan kita tidak sepantasnya menyibukkan atau memikirkan hal tersebut dan menyibukkan akal kita dengan apa yang tidak bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Soal ba'dahu Syekhna. Soal selanjutnya, pemirsa sekalian, ini berkaitan tentang masalah ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, di sini beliau mau bertanya, apa tipsnya supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Nah,
شيخنا السؤال السائل يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فكيف نحصل العلم النافع بارك الله فيك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم. لا يوجد علم الآن يعطى بالكبسولات أو بالإبر أو بالحبوب. العلم لا يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة ووقت، كما قال بعض السلف: لا يعطيك العلم كل بعضه حتى تعطيه كلك. وكما قال بعض السلف أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فالأمر يحتاج إلى استمرار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بعض الناس يقول: أنا أعمل أو أدرس ليس عندي وقت. لا تقل هذا. عندك وقت لتأكل، وعندك وقت لتذهب إلى الحمام، وعندك وقت لتستريح، وعندك وقت لتنام. تستطيع من بين هذه الأوقات على الأقل يوميا أن تأخذ ساعة أو نصف ساعة. والله لو واظبت على الساعة ونصف ساعة في قراءة كتاب أو استماع محاضرة أو شيء لكبار أهل العلم، ستجد خلال شهور أو سنوات أن عندك ذخيرة طيبة من العلم الذي تعلمته. إنما العلم بالتعلم. أما الركون إلى الراحة والدعة بحجة عدم وجود الوقت ثم تطلب العلم، هذا لعمري في القياس شنيع. Demikian juga Rasulullah pernah bersabda, seseorang itu mendapatkan ilmu dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Menjadi faqih dengan memahami ilmu fikih. Innamal fiqhu bittafaqquh. Dan menjadi lembut atau santun dengan mempelajarinya. Innamal hilmu bittahallum. Dan ilmu tidak serta-merta kita dapatkan dengan makan kapsul misalnya, atau dengan melalui suntikan. Karenanya mendapatkan ilmu itu butuh perjuangan, kesabaran, dan keseriusan. Sebagaimana para ulama salaf mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan sebagian ilmu saja bila kamu tidak mau totalitas atau tidak mau mengorbankan apa yang kamu miliki. Ilmu tidak akan kita dapatkan dengan santai-santai. Harus terus berkesinambungan, continue, berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairul a'mali indallah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan adalah yang sedikit tapi berkelanjutan. Sebagian orang mengatakan, aku bekerja mencari nafkah, aku tidak punya waktu untuk belajar. Kita katakan, kamu punya waktu untuk belajar, sebagaimana kamu punya waktu untuk makan, punya waktu untuk ke kamar mandi atau toilet, punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk tidur. Kamu bisa mengambil dari waktu-waktu tersebut satu waktu untuk belajar, setengah jam misalnya setiap hari atau 1 jam, dengan membaca sebuah kitab, mendengarkan ceramah atau kajian. Dalam kurun waktu berapa bulan lamanya atau tahun, kamu akan mendapatkan perbendaharaan ilmu yang banyak dan juga bagus. Sesungguhnya mendapatkan ilmu itu tentunya dengan harus mempelajarinya, dengan belajar. Adapun jika dia condong kepada santai-santai, malas-malasan dengan alasan tidak punya waktu, kemudian dia ingin mendapatkan ilmu, tentu ini perkara yang tidak masuk akal dan tercela tentunya. Allahu ta'ala a'lam. Nah, pemirsa sekalian, soal selanjutnya ini masih berkaitan tentang masalah belajar. Penanya di sini bertanya, Syekh, saya pengen sekali belajar agama dan pengen sekali datang ke kajian-kajian. Tapi ayah saya melarang saya karena mengatakan bahwasanya kita ini orang miskin, maka kita ini harus bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, jadi bagaimana jalan keluarnya? Nah, Syekhna, as-su'al as-sa'il yaqul, Syekh, ana urid an ahdur al-majalis wa ata'allam ilm syar'i, lakin abi yamna'uni an dhalik. لأنه أو لأننا يقول نحن فقراء ونحن مساكين فنحن نحتاج إلى الأموال وإلى العمل فما نصيحتكم في هذا جزاك الله خيرا. أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو عفوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك صحابيان، والحديث في سنن الترمذي،
أحدهما يتجر يعني يعمل في التجارة ويأتي بالأموال، والآخر يطلب العلم. فجاء الذي يتجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أتجر وأخي يطلب العلم، كان يشتكيه، يعني لماذا لا يتجر مثله؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لعلك ترزق به. هذا هو الذي ينبغي أن يكون في اعتقادنا وأن يفهمه الناس. طلب العلم مع الصدق والتقوى سبيل إلى الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه واحدة. الثانية، على هذا الابن أن يستمر في يعني إقناع والده بالأسلوب الحسن وبالبر وبالرفق وباللطف، حتى يسمح له والده ولو بالشيء اليسير ولو أسبوعيا يعني. لكن إلى أن يتيسر ذلك، الآن موجود الإنترنت وموجود عندكم في إندونيسيا ما شاء الله هذه القنوات، وهي قنوات متعددة فيما أعلم، كلها إسلامية وأكثرها على السنة ومنهج السلف، فهي باب للاستفادة والانتفاع. فلا تحجر على نفسك أنك لا تستطيع طلب العلم إلا من خلال مجالسة العلماء أو الأساتذة الأفاضل. نعم، هذا أحسن لأسباب متعددة، لكن ليس هو السبيل الأوحد في هذا الزمان التي كثرت وسائل التعلم فيه. علمنا الله وإياكم ما نتقيه. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohon maaf sebelumnya, yang dimaksud di sini adalah disebutkan ada 2 orang sahabat Nabi di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Yang satu orang tersebut rajin menuntut ilmu, kemudian satunya lagi dia sibuk berdagang atau mencari nafkah. 2 orang sahabat ini mereka juga bersaudara kandung. Yang rajin ilmu bersama Rasulullah itu mendapatkan nafkah dari saudaranya yang sibuk berdagang. Maka orang yang menafkahi saudaranya ini datang kepada Rasulullah seakan dia mengeluh. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bekerja keras untuk menafkahi saudaraku ini, sementara dia hanya fokus menuntut ilmu. Dia di sini menginginkan saudaranya juga berdagang seperti dirinya." Rasulullah pun menjawab, "Bisa jadi selama ini engkau mendapatkan rizki karena berkat niatan tulus saudaramu dalam menuntut ilmu tadi." Inilah yang sepantasnya kita yakini dan manusia pahami secara umum, bahwasanya menuntut ilmu secara sungguh-sungguh dan tulus disertai dengan ketakwaan, sebab dalam datangnya rizki. Barang siapa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak terduga-duga. Ini poin yang pertama yang perlu kita pahami. Adapun poin yang kedua, sang penanya atau anak tersebut berusaha untuk meyakinkan ayahnya dengan cara yang lembut dan cara penuh sopan santun, tentunya dengan cara yang terbaik juga, sehingga ayahnya memberikan izin, meskipun mungkin dia hanya bisa menuntut ilmu dalam durasi yang singkat, atau kita sebut mungkin sebentar, misalnya hanya sepekan sekali saja dia menuntut ilmu, belajar agama, sampai Allah berikan kemudahan baginya. Ditambah apalagi zaman sekarang ini, kita hidup di zaman serba banyak kemajuan, terutama dalam internet, kemudian sekarang juga banyak TV-TV yang berisi kajian ilmiah, di Indonesia tentunya. Masya Allah, sangat banyak sekali Indonesia dan banyak pilihannya. Semuanya TV Islam, dan kebanyakan darinya TV yang sudah sunnah dan bermanhaj salaf. Maka ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk bisa mengambil faidah, untuk senantiasa mengkaji agama ini. Jangan sampai dia membatasi dirinya dengan mengharuskan menuntut ilmu itu harus duduk di hadapan seorang ulama ataupun ustadz. Hal tersebut memang idealnya atau jauh lebih utama, tapi itu bukan jalan satu-satunya dalam ilmu. Terlebih di zaman sekarang ini kan banyak media-media dakwah yang bisa dia jadikan sebagai rujukan, sebagai sarana belajar.
dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan kita sebagai seorang yang berilmu dan bertakwa kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, pemirsa sekalian, di sini soal yang terakhir. Penanya bertanya di sini, Syekh, kapan kita berhenti dari belajar agama? Nah, Syekhna barakallahu fik, هذا السؤال الأخير بارك الله فيك. السؤال السائل يقول يا شيخ متى نستغني عن طلب العلم؟ بارك الله فيك. وهل أحد يستغني عن التنفس والأنفاس؟ كما أنك أيها المسلم لا تستطيع أن تستغني عن التنفس والأنفاس، لا تستطيع أن تستغني عن طلب العلم. يقول رجل يسأل الإمام أحمد، يقول له: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وسئل عبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل المسألة التي فيها نجاتي لم أتعلمها بعد. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: حاجة المسلم للعلم كحاجته للنفس، وأشد من حاجته للطعام والشراب، فإن حاجته للطعام والشراب مرة أو مرتين أو 3 مرات في اليوم والليلة، لكن حاجته للعلم بعدد الأنفاس. في أي لحظة من اللحظات طالما أنك تذهب وتجيء وتروح وتتكلم وتسمع وتتنفس، في أي لحظة من اللحظات قد يكون عندك حاجة للتعلم أو للسؤال عن العلم أو الاستفسار أو الفتية. أما أن نقول إلى متى، لا يوجد حد. حتى إذا وصلت إلى درجة الدكتوراه والبروفيسور أنت لا تزال في العتبات الأولى من طلب العلم. إياك أن تغتر بشهادتك أو بموقعك إذا كنت مسؤولا أو بمكانتك الاجتماعية أو شهرتك أو جاهك، هذا كله لا وزن له. الوزن الأكبر لما بينك وبين الله مما تقيمه على جادة العلم والتعلم والتعليم. والله تعالى أعلى وأعلم. Dan apakah orang yang merasa cukup atau tidak butuh dengan bernafas? Ada tidak orang yang tidak butuh dengan nafas atau oksigen? Jika engkau saja, saudaraku muslim, tidak bisa terlepas dari yang namanya bernafas, oksigen, dan bahkan kamu sangat membutuhkannya, maka kamu pun tidak bisa terlepas dari yang namanya mempelajari ilmu agama. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, sampai kapan engkau wahai Imam Ahmad akan menuntut ilmu? Beliau pun menjawab, dari semenjak aku bisa menulis atau belajar sampai aku dimakamkan, sampai aku meninggal dan dimakamkan dalam kuburan. Demikian juga dengan Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya hal tersebut, maka beliau menjawab, bisa jadi permasalahan ilmu agama yang terdapat di dalamnya sebab keselamatanku di akhirat nanti belum aku pelajari. Maksudnya Imam Abdullah ibn Mubarak terus menuntut ilmu sampai tiba di akhir usianya atau akhir hayatnya. Dalam kesempatan lain, Imam Ahmad mengatakan kebutuhan seorang muslim terhadap ilmu seperti kebutuhannya terhadap nafas ataupun oksigen. Dan dia jauh lebih butuh ilmu dibanding kebutuhan dia terhadap atau kepada makan dan minum. Karena seorang membutuhkan makan minum biasanya minimal sekali sehari, atau kalau nambah 2 kali sehari, 2 kali makan dalam sehari, atau bahkan 3 kali makan dalam sehari. Akan tapi kebutuhan dia terhadap ilmu sesuai jumlah hembusan nafas yang dia hembuskan. Pada setiap waktunya ketika engkau pergi ataupun kembali, kamu berbicara dan juga mendengar saat kamu bernafas. Terkadang kamu diharuskan untuk menuntut ilmu atau bertanya permasalahan agama, atau butuh fatwa. Adapun pertanyaan sampai kapan kita menuntut ilmu, maka kita jawab tidak ada batasannya. Meskipun kamu sudah mencapai level doktor, bahkan profesor, kamu masih terhitung di tahapan pertama dalam menuntut ilmu. Belum ada apa-apanya. Dan jangan sampai terberdaya seseorang dengan titelnya, dengan posisinya yang dia miliki, atau kedudukan sosial, ketenarannya, jabatannya yang tinggi misalnya,
itu semua tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah nilai adalah apa yang ada di antara hamba tersebut dengan Allah. Selama ini sejauh mana dia melaksanakan ilmu yang dia tuntut dan sejauh mana dia mengajarkannya. Wallahu taala alam. Nah, naktafi bihadza syekhna, jazakumullah khair. حياكم الله وتشرفنا بكم يا أخي. نعم، ننتظر الزيارة منكم إلى بلدنا اندونيسيا. إن شاء الله إذا فرج الله الكرب نتشرف بذلك إن شاء الله تعالى. آمين، الله يحفظنا ويحفظكم. آمين آمين. نسأل الله العظيم أن يدفع عنا وعنكم وعن جميع بلاد المسلمين البلاء والوباء وكل داء. إن ربي سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa sekalian, dengan kalimat penutup dari Syekh tadi dan juga doa dari Syekh tadi, maka berakhir pula pertemuan kita, dan insya Allah semoga semua ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Nah, semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Barakallahu fiikum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها لله. فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد الابتلاء.